Mr. Kokla Joy nung atiro tangdi wansukdi kutukai wansukdi nung etitiap kerei etitiap jadi tong angkai nung hunungan nangnai sabotong nung abo sana nangnai abo kesini puila bokok paithak bokok first to last simani kok tako out kemia do samani se buikok samasi hingga kok angkai chini o etitiap bo naidi sini moto brong itu tindak grup tunggu sini apa sih orang bising tam haja je kok lai joy etitiap bo tonggu hin samani etitiap bo tonggu hin samani sengabuno chair kha sini etitiap khorok sapan arak krei sini already list tong tongo seng naik kha krei hingga aboni ukulok sabu tong aboni ukulok sabu mekha aboni ukulok sabu yosa abo tonggo isa khorok sa MLA tonggo khorok sa MDC tonggo tam lab manai bhai hamjangma krei thansa krei hingga hamjangma bo krei akisa sani badi se nini ani nglai tongkhang kan man khana si naidi abani ko akisa sa neng Agartala rago koটি টাকা phayo কোনো dakhna sini khai kisa sa rangni badi je thati samani je kok le tripuran je kok bini kok no satanen thati samani je bono phani tona yo phak tongnai MDC MLA phamano khoroksa MDC pan tongmano khoroksa MLA phan tongmano abo sini wansuk manisi ba internal kaisa sini bo ngo tongle ati phan nangmano himanisi yo sanai pan tongnai mekhangna pan tongnai ungtotok mane ungbu hiata do ei obono opok nasang feedback dikha hiroka naidi Mr. Kokla Joy Tripura nung wansuk di bai takuk wansuk di hansa khai hamjak mani bisingki hansa khai tong na dia haino ereng bui beta muni jakdi bui beta mun jakdi nung etitiap nong ni bisingo tongbo hungkangke nung sengno list phununga nangnai nung clarification dina nangnai ingyangke সংবিধান ভারতবর্ষনি সংবিধান নীতি আইন তঙ্গো ল ইন অর্ডার তঙ্গো আবনো जों ताम खाइमान जों नायनाय आबसे जों साना नायमानि खाय इंगा ताबुक जे नर प्रेस मिट खाइमान नीतिनि मेन एजेंडा मुलुं खामन जे कल जे त्रिपुरा और एटीटीएफ तंगो ने नर प्रेस मिट बाखायो क्लियर ताबो एकदम क्लियर दा बनो अबनो साव एटीटीएफ तंगि हागा नर प्रेस मिट अरे जानजानि नक नि ব্যাপার নি নং ni ব্যাপার angtai ni enterfere khainai ba angtai ni konai ba salai to manu atita sini wansung kan ne bo akok la joy Mr. Kokla Joy nung atiro tangdi wansuk di kutukai wansuk di nung etitiap kerei etitiap jadi tong angkai nung hunungan nangnai sabotong nung abo sana nangnai abo ke sini puila bokok paithak bokok first to last simani kok tako to oro ang soyong tabuk sini ketal central committee ingya khaiba executive committee ang general secretary engkai ani yagra tongo ani hingkangkai Debborma Biplop engkai ani yagra phasing tongo sini executive body ni kaisa most senior member Mr. Bhanutati Elias Sanjoy sini yango tongo most senior party songsanai borong bisingtina party songsa jago Mr. Benjamin bomung original bomung gangke Monoranjan yango tongo most sini borong party songsanai bini party o bomung gangke Jomland original bomung ke Noni Gopal ita tai noni college formation na oro sini tongbayu sini langsak ni cobani takugro langsak ni cobani takugrong hinai sini bisingkli kebangma betai thaijak to manna buyabno feelings khaimia pano sini hani bororo salsa feelings khaimanai bakung tina bisingti busuk buthai tabu aja last kaisa kok sumong ang tongay bo je norok ni ekor je khlaimani ATTF and NLFT je ekor khlaimani kendra sarkar bai
केंद्र सरकार ते स्टेट state government ko o je ekodo manani ni kra mane tabu lo ti nya ko aba hai bu soro do le no bu to ko sao abo naiddo mo hangkang kai kaisa time table khajak tongo time table himata mo jingno agreement khai phe prosine ekoto sijak tongo 4 years mane bisik broi ni bisingo nongni man thai sengri painai times khajak tongo kintu phiaba times khajak phana chinara article tongo 26 article tongo to bangma tongo tebo abo asuk sadia ei जों जोंनि जे 250 करोड़ सानाता हाय जोंसिउ आबो 250 करोड़ नि बिसिंगो आबो प्रोजेक्ट अलरेडी प्रोजेक्ट सबमिट खायबिका प्रोजेक्ट सबमिट इमप्लिमेंट दंगो फाइनाइ सालनर नुकनाय ओ 2024 नि एकर्ड खाय फाइनाइ रंनि बथाय किसा साबान बथाय नुनाय aro baksakai tabu je nuk tongmani ta jang bonu gotai jonata public sijang de borok nugui tongo ba sabui botongo je ekor tongo mar no baksa o politics khani rok aborok no sus khai aborok kok khai borok kari hoi oba ke party rok thana tongmani oba hai no ati ando angno kok khai sabano sini dofa hate dofa ni samung khaine ke jeng जों गोबांमा सालनि सिमिना आंनि उमर ताबो 52 years ago आं नुकमानि आंनि अबजार्व आं नुकमानि सिनि दफानि प्रब्लेम खाय दफानि लिडार रक्सि दफानि प्रब्लेम जेसा प्रब्लेम फानंथों पॉलिटिकल प्रब्लेम फानंथों सोशल प्रब्लेम फानंथों इकोनॉमिक प्रब्लेम फानंथों बा अदर्स टेकुनि प्रब्लेम फानंथों आबोनि मेन प्रब्लेम कांकाय लीडर हिंदी तंगनाय रक्सि पॉलिटिकल लीडर रखिन तंगनाय रक्से बरक्सि सिनि दफानो पाट खायो डिवाइडेड रोल खायो अब ते बिसि सादिया अब पॉलिटिकल लाइनिंग थांग दो आइपन तंगमाया मा सावो नुकनाय तरक सिंग खुलुकनाय सिनि एकट तंगो गोबांमा पॉइंट तंगो अब सगां साका बुइक कतर ना एमएससी बाक्सा साजे आंजा तंबायना दो आसुनो